अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे। एक न्यूट्रलिस्ट सिलेक्शनिस्ट कंट्रोवर्सी है, और ये आपका जो चैप्टर है एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज, उसमें से है किस तरह से लीडिंग फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म का है। ये दोनों हम देखेंगे। न्यूट्रलिस्ट सिलेक्शनिस्ट कंट्रोवर्सी, ये दो अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुए हैं। 1968 के अंदर ये न्यूट्रलिस्ट थ्योरी आई। सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन, ये आपको पता ही है, डार्विन की थ्योरी थी, और ये 19वीं सदी के मिडल में या 1858 में ये फर्स्ट टाइम उसकी जो किताब थी वो छपी थी, और थ्योरी जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। सो डार्विन ये कहता था कि कुछ एलील जो हैं वो एडवांटेज पे होते हैं और उनको नेचर सेलेक्ट कर लेती है, और वो एलील उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जीन जो है वो किसी पॉपुलेशन के अंदर एस्टेब्लिश हो जाता है, और एवोल्यूशन का प्रोसेस जारी रहता है। ये एक प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन का। जीन के अंदर ये जीन्स के अंदर चेंजेस कैसे आती हैं और मोर अडेप्टिव एलील प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये हमने पहले भी बात की थी कि जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है वो बुनियादी तौर पे 5 प्रोसेसेस उसके जो हैं वो चलते हैं। एक तो ये हम कहते थे कि हार्डविनबर्ग लॉ को जो डेविएट करते हैं। पहली बात हमने कही थी कि पॉपुलेशन जो है वो छोटी होनी चाहिए। बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उसके अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस इतना तेज नहीं होता या बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात हमने ये कही थी कि रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। तीसरी बात हमने जो नॉर्मली नहीं होती, और तीसरी बात हमने ये कहा था कि जो मूवमेंट है जो एनिमल्स की, ख़ास तौर पे म्यूटेशन में, जो थर्ड वन है म्यूटेशन है, म्यूटेशंस होती हैं नेचुरली, जो जीन्स हैं उनके अंदर चेंजेस आती हैं, तो वो एक काज है चेंज की, एवोल्यूशन की। और चौथी बात हमने कही थी कि जो मूवमेंट है एनिमल्स की, किसी पॉपुलेशन में कुछ एनिमल्स एंटर हो रहे होते हैं, कुछ वहाँ से जा रहे होते हैं, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन की बात हमने की थी। और उसके बाद हमने कहा था कि ये इन सारी जो एलील प्रोड्यूस होते हैं वो अगर फेवरेबल कंडीशन उनके लिए प्रोड्यूस हो जाती है तो दे आर सिलेक्टेड, और अगर उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो देन जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं और उस पॉपुलेशन में से एलिमिनेट हो जाते हैं। न्यूट्रलिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि म्यूटेशंस होती रहती हैं और उसमें कोई जीन या कोई एलील जो है वो फेवर नहीं करता, बल्कि एनवायरनमेंट चेंज होता है और वो एलील उसी तरीके से परपेचुएट करता रहता है, और दूसरा एलील जो है वो उसकी जो नंबर ऑफ दैट एलील है वो कम होता रहता है। तो मजमूई तौर पे आप देखेंगे, जब इसको ज़रा गौर से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कंट्रोवर्सी नहीं है जितनी प्रोड्यूस की गई है। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस, और इस पे अभी तक जो है वो डिस्कशन जारी है। बहुत सारी इस पे डिबेट्स होती हैं, लेकिन कोई फाइनल इसके ऊपर आपको मटेरियल या फाइनल फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी। इसलिए इसको आप इतना ही समझें कि ये बेसिकली जो है वो एक ही चीज़ है, लेकिन बाज़ बात उसको एक्सप्लेन करने का जो अंदाज है, स्टाइल है, वो सिर्फ फ़र्क है। ये हो सकता है कि जो न्यूट्रलिस्ट है वो कहते हैं ये प्रोसेस बहुत स्लो है, जो सिलेक्शनिस्ट है वो कहते हैं कि एक एलील अगर सिलेक्ट होना शुरू हो जाता है तो फिर जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो काफ़ी रैपिड हो जाता है किसी भी एरिया के अंदर। वहाँ पर नई स्पीशीज़ का बनना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ये जब हम स्पीशीज और स्पीशिएशन पढ़ेंगे तो फिर इसके ऊपर कुछ और जो है वो डिस्कशन करेंगे। एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म एंड हेटेरोजाइगोट सुपीरियरिटी की बात हम करते हैं। हमें ये पता है कि एक कोई पॉपुलेशन है उसमें एक से ज़्यादा जो रेंजेस हैं फिनोटाइप की वो सम टाइम मौजूद होती हैं,
اور ایک ہی کیریکٹر ہے یا ایک ہی اسپیشیز ہے تو اس کی ویرائٹیز ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہیں وہ مینٹین ہوتی ہیں. وہ ایگزیکٹلی اسپیشیز تو نہیں ہوتی لیکن یہ کہ پاپولیشنز کے اندر سیکشن سیگمنٹس بن جاتے ہیں جو وہاں پر پرپیچویٹ کرتے ہیں. تو اس کی polymorphism occur in population when two or more distinct forms exist without range of phenotypes between them. And balanced polymorphism occurs when different phenotypes are maintained at a relatively stable frequencies in the population and may resemble a population in which disruptive selection operates. Disruptive selection ہم نے پہلے جب ہم اپنے تینوں سلیکشنز پڑھی تھی, ڈائریکشنل تھی, ڈسرپٹیو تھی. آئی تھنک اس کی ایگزامپل جو ہے وہ ہم نے پیپر ماؤتھ کی دی تھی. تو ایک ہی طرف کو جو ایک الیل ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ڈائریکشنل ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو دونوں ایکسٹریم ہے وہ مینٹین ہوتی ہیں. سیکل سیل انیمیا اس کی بہت ایک پاپولر ایگزامپل ہے. سیکل سیل انیمیا فارم اے چینج ان دی اسٹرکچر آف دی ہیموگلوبن مالیکول. آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک امینو ایسڈ جو ہے ہیموگلوبن میں وہ چینج ہوتا ہے اور جو شیپ آف دی سیل ہے, ریڈ بلڈ سیل ہے, اس کی شیپ آپ کو پتا ہے بائیکنکیو ڈسکس ہوتی ہیں اور وہ ان کی شیپ ایسے چینج ہوتی ہے کہ سکل کی طرح, سکل یو نو ویل درانتی کو کہتے ہیں, اس طرح کی اس کی شکل ہو جاتی ہے جس سے اس کی آکسیجن ہولڈنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ آدمی جو ہے وہ پوری آکسیجن نہیں لے سکتا اور انیمک ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں خون کی کمی ہو گئی ہے. بیسیکلی اس کا بلڈ جو ہے, بلڈ نمبر آف سیل پرہیپس سیم ہو لیکن وہ آکسیجن پوری ہولڈ نہیں کر سکتا. سو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں. ظاہر ہے جب ان کو انیمیا ہوگا تو بہت مشکل ہے کہ وہ پوری طرح سے گرو کر سکیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں وہ افریقہ کے اندر 2-3 طرح کی بیسیکلی پاپولیشن ہے. کچھ جو ہیں وہ پیورلی سیکل سے ہیں, ہوموزائگس ہیں فار دی سیکل سیل. ان کے اندر سارے کے سارے جو ریڈ بلڈ سیل ہیں وہ سیکل سیل انیمک ہیں یا سیکل سیل ہیں, جس کو کہیں گے اس کا جو امینو ایسڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ہر سیل جو ہے وہ سیکل کی طرح سے. دوسری پاپولیشن جو ہے وہ نارمل ہے, جن میں نارمل سیلز ہیں, بائیکنکیو ڈسک ہیں, دے آر گیٹنگ ایکسیلنٹ ایمپل آکسیجن اینڈ دے آر فائن ان دا نارمل کنڈیشنز. ایک تیسری قسم ہے جسے ہیٹروزائگوٹس کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن میں ان میں سکل سیل اور نارمل سیلز جو ہیں وہ بیلنس میں ہیں. دے آر ہیٹروزائگوٹ اور ان میں دونوں طرح کے سیلز ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان میں انیمیا کی کچھ سمٹمز تو ہیں لیکن پوری نہیں ہیں. سو دے آر سروائیونگ ویری ویل. سو ہوتا کیا ہے کہ افریقہ کے اندر ایک دوسری ڈیزیز جو ویری کامن دیٹ از ملیریا. So those people who are homozygous for the normal sickle cell gene, they catch that plasmodium very easily. ان میں ملیریل پیراسائٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. اور جو homozygous for the sickle cell anemia ہے وہ ان کو انیمیا بہت سویئر ہوتا ہے, کیونکہ پلازموڈیم شاید اتنا سویئر, ملیریا ان کو اتنا سویئر نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں اسٹوڈنٹ شیپ ایسی ہو جاتی ہے سیل کی سکل کی طرح کے, پلازموڈیم کو وہاں ریزائڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو جو انیمک ہیں وہ تو انیمیا سے موسٹلی یا تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا دے آر ناٹ سو سکسیسفل, اور جو نارمل ہیں وہ ملیریا کی وجہ سے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج ہیں. اس کے مقابلے میں جو ہیٹروزائگوس جن کے اندر دونوں طرح کے سیل ہیں, جن کے اندر سیکل سیل بھی ہے, جن کے اندر نارمل سیلز بھی ہیں, ان کو ایڈوانٹیج ہے. ان کو انیمیا بھی پوری طرح سے نہیں ہوتا اور ان میں پلازموڈیم جو ہے وہ بھی پوری طرح سے, ملیریا بھی پوری طرح سے وہ ان کو افیکٹ نہیں کرتا.
क्योंकि मलेरियल पैरासाइट के लिए सेल्स की मिकदार कम है, अनीमिक वो इसलिए पूरी तरह नहीं होते क्योंकि उनके पास नॉर्मल सेल्स भी बहुत सारे हैं। नतीजा ये है कि ये पॉपुलेशन जो है ये दे आर ऑन मोर एडवांटेज जो हेटेरोजाइगोट है। आप देखिए इसको हेटेरोजाइगोट सुपीरियरिटी भी कहते हैं। ये अक्सर क्लास के अंदर भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि जो हेटेरोजाइगोट्स होते हैं वो मोस्टली ज्यादा फिट होते हैं। दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स, दे आर हैविंग मोर you can say more vigor, more power, more strength to bear the environmental stresses. और environmental stresses की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो disease है ये one type of stress, temperature changes other type of stress, some natural calamities are other type of stress. So heterozygote superiority जो है ये populations के अंदर होती हैं, और ऐसी population which is having heterozygote alleles or heterozygote individuals are more successful in the population. And this system is also an example of heterozygote superiority. And when the heterozygote is more fit than the either homozygous, heterozygote superiority can lead to a balanced polymorphism because perpetuation of the alleles in the heterozygous condition maintain both alleles at a higher frequency than would expected if the natural selection acted on the homozygous phenotype. Single side पे अगर जो सिलेक्शन है वो जारी होगी तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बैलेंस नहीं होगा, कोई एक फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है बिकॉज हेटेरोजाइगोट्स are having a more chance of survival. So both type of alleles are surviving. एक जो है वो उसको अनीमिया से एडवांटेज है और दूसरी तरफ जो है उसको मलेरिया से एडवांटेज है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरी पर्सनल अकाउंट के ऊपर आप वॉइस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ग्रुप के अंदर मैंने जो मैसेजेस हैं वो बंद किए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर फिर जो एक रश है वो हो जाता है, इस वजह से बंद किए थे। आपको कोई क्वेरी हो तो वो आप यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।